एटा गेट है फास्ट गेट एपटे गोटे गेट है आग पटे गोटे गेट है। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग राति राति जेहेतु आम भंडारीपुर महोत्सव हो तो आम आसू महोत्सव बुलाप तो से मुझे ब्लॉग कर छोट ब्लॉग महोत्सवटा केमी कौन हो देखे आम ये रास्ता पर अच्छे यहाँ पूरा देखते एनएच साइड पूरा लगाई लिचु तो आम से जा महोत्सव जो हो जगह देखा केमी कौन हो जाए देखिए चलो गेट है फास्ट गेट एपटे गोटे गेट है आग पटे गोटे गेट है यहाँ फास्ट गेट एंट्री कर एपटे एटिका खाली गोटे प्रूफ रखिनी परफेक्ट केते लोक अच्छा हरिया एपटे गाड़ी गला देखिला कमेडियन हरिया कहला एपटे गाड़ी गला तो देखी पार्थ बहुत सारा दुकान भी पड़ी हाँ ना सही सही ना हाँ 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 नहीं आप देख देखी पार्थ के दुकान पड़ी स्टॉल पड़ी एपटे हाय गाइस तो देखी पार्थ साइड सब स्टॉल पड़ी एमती स्टॉल पड़ी देखी पार्थे केते सारा लोक भंडारीपुर महोत्सव बहुत सारा लोक होती
ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସାରା ଲୋକ ପୁରା ସେମାନେ ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବାସ୍ ପୁରା ଖଚା ଖଚ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ 2 ମିନିଟ୍ ନେବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଏଠି ହିରୋଇନ୍ ରିୟା ଦେଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସଫଳ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବି କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାରୀପୁରରେ ମହୋତ୍ସବ ହବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କମିଟି ଭାଇମାନେ ଏତେ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛୁ। ଏକୁ ଭାରି ଶୋଷ, ଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଛି। ସେପଟରେ ହିରୋଇନ୍ ରିୟା ଦେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇ ସାରି କଥା ହେବା। ବୁଲା ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରାୟ ରାତି 10:30 ହେଇଗଲାଣି। ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି, ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।